मटर इटा देखि पाबु इटा देखिला परे ना पाटी रु पानी आसे साधारे मिक्स वेज चना मसला पनीर मसला मशरूम मसला आमर भजा चिप्स साग पापड़ सलाड आलू भर्ता ये सब आइटम एला भेज नॉन भेज आइटम रे नॉन वेज चिकन मटन माछ चुंगुड़ी हमर छिंचड़ा होजी गोटे स्पेशल छिंचड़ा होजी सेटा आ लोक नमस्कार जय जगन्नाथ आपण माने केमिति अछ आशा करूची आपण माने बहुत भलर थिबे मु भी बहुत भलर अछि फाइनली मु एबासी पहुंचली एकामर हाट पाखरे थिबा असली ढाबा आ आपण माने होटल टा देखि पारुथिबे आ आपण माने बहुत सारा आइटम पाइबे भेज पाइबे नॉन भेज पाइबे चिकन पाइबे मटन पाइबे आ बहुत सारा आइटम पाइबे आ आपण माने देखि पारते कोन लिखा जाय असली ढाबा चलंतु भीतर को जीवा आ जेटा असली ढाबा कि नकली ढाबा भीतर को गले जना पड़िबो टेस्ट कले जना पड़िबो चलंतु भीतर को जीवा भाईना सहित किछि कथा होबा आ खाइबार टेस्ट केमिति कोन हेछि मु आपण मानकु वीडियो माध्यम रे सब किछि कहिबी सब किछि देखैबी आपण मो वीडियोटा पर शेष जाय निहाती देखंतु चलंतु वीडियोटा को स्टार्ट करिवा देखिबा जे मेबासी मते असली ढाबा चलंतु भीतर को जीवा भाईना सहित किछि कथा होबा सबुठु भल कथा कौन जानते आम आसु आसु आप एंट्री करू आगे महाप्रभु दर्शन जय जगन्नाथ आपण मैंने फास्ट महाप्रभु दर्शन करेंगे तापर अन्य काम करेंगे आगे देखिए होटेल बहुत बढ़िया हाइजीनिक सहित बहुत बढ़िया आम्बियंस पूरा नीट एंड क्लीन बहुत बढ़िया बड़ भाई आपण होटेल आइटम सब कौन कौन करती सादा होजी आइंस होजी कौन कौन कहना दीदी साधारे मिक्स वेज चना मसला पनीर मसला मशरूम मसला आमर भजा चिप्स साग पापड़ सलाड आलू भर्ता ये सब आइटम एला भेज नॉन भेज आइटम रे नॉन वेज चिकन मटन माछ चुंगुड़ी हमर छिंचड़ा होजी गोटे स्पेशल छिंचड़ा होजी सेटा आ लोकंकर को आइटम दा लोकन बेसी डिमांड मटन दम मटन छिंचड़ा चिकन आ सब आइटम रा हमते प्राइस टे कोन सब हम सादा आराम करो हमर प्राइस रोजी सादा थाली रोजी 100 टका साइड आइटम भात रोजी डाली भजा चिप्स साग पापड़ सलाड आलू भर्ता मिक्स वेज तरकारी आइदर चना मसला नले आपण नै पारिए बेसर तरकारी रोजी बुट डाली आलू कखार तरकारी होजी माने 100 टका केते प्रकार देउ साइड आइटम 9 आइटम 100 टका 9 प्रकार आइटम आज्ञा आउला एला भेज मशरूम थाली भी रोज सेतरे मशरूम थाली हां से तरकारी जगह आपण मशरूम नै पारिए पनीर नै पारिए सेटा 130 टका आ 30 टका दिया सेटा मशरूम नै पारिए पनीर नै पारिए आउला माछर प्राइस माछटा 120 टका तार साइड आइटम आपण छिंचड़ा रहइबो भात डाली भजा चिप्स हमरो ये पापड़ सलाड ये सब रहइबो आउला चिकन ना 150 टका माने एटा कोन बॉयलर ना कोन हम ब्रॉयलर कोन साइड आइटम कोन 4 पीस चिकन रहइबो आज्ञा भात गोटे पीस आलू रहइबो आज्ञा भात डाली भजा चिप्स छिंचड़ा गोटे रहइबो पापड़ सलाड आ मटन भाई मटन 200 टका गोटे 220 टका गोटे माने हाफ डाला 200 टका आज्ञा फुल डाला 220 टका माने से एटर साइड आइटम केते दउजती 200 टका रा 220 टका रा साइड आइटम केते दउजती जोड़ा 220 टका सेटे तीनटा आइटम रहउजी गोटे पीस खाली अधिया रहउजी आ आलू फालू झोल फळ आपण जा आ एटा जो हाफ रे 4 पीस रहउजी 4 पीस आइटम से आज्ञा आ गोटे लोक खाई के जाउछन्ती आपन को कोन मेसेज देके जाउछन्ती बोलो केबे हमर किछि बोलो कंप्लेन नै हमर जो अंडा तड़का होई आज्ञा माने आपण खाली लंच टा सुनले माने डिनर सुनियेनी डिनर कोना दी डिनर रे हमर बहुत प्रकार आइटम होउजी कोना दीदी हमर चिली हमर चिकन रे खाली माने 15 टा खंड आइटम होउजी 15 टा क्या चिली चिकन दो प्याजा बटर मसला मुगलाई कसा ड्रैगन हमर चिकन 65 चिकन लॉलीपॉप बहुत प्रकार आइटम बहुत सारा आइटम आज्ञा मटन भी से होउजी मटन मुगलाई मटन कसा मटन करी मटन दो प्याजा आपण जहा चाहिबे सब संग संग मारि सब किछि मिले ना आज्ञा खाली खाई पारे दरकार आज्ञा ना ना ठीक होइल ना खाई पारे दरकार खाई पारे आपण आपण वेजिटेरियन
ଭେଜ ରେ ହଉଛି ପନିର ମସଲା, ପନିର ଦୋ ପିଆଜ, ପନିର ବଟର ମସଲା, ପନିର ଭର୍ତ୍ତା। ମାନେ ଏଠି ଯୋଉଟେ ଲୋକ ଆସିବ ଫେରିକି ଯିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଏଠି ଆଭେଲେବୁଲ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ଚାହିଁବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ହେଇପାରିବ। ଆମର ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ପେଶାଲ ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ଭେଜ ହଉଛି, ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ଭେଜ ଆମର କୋରମା ହଉଛି। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ରହୁଛି। डिनरटा हूँ फेमस अंडा तड़का, नान, चिकेन मुगलाई, चिली चिकेन, चिकेन दो पियाजा, मिक्स वेज रोल, भुजिया करी, अंडा भुजिया करी गुटा होती, तंदूरी रोटी, बटर नान, मसला नान, ये सब प्रकार आइटम होती। बटर नान, मसला नान, गार्लिक नान। हाँ आप अधिका माने चाहूँ काश्मीर नान भी आम गले कर आज्ञा मु 15 वर्ष आइटम सब रेडी है आज्ञा आमको गोटी गोटी कर आइटम देखिदेवे आज्ञा आमर एटा गोटे स्टीम राइस अरुआ अरुआ राइस आमर डाली डाली हरड़ डाली स्पेशल हरड़ डाली चिकेन मसाला एटा हमर स्पेशल छिंचिड़ा आज्ञा माछ मुंड चिंगुड़ी गोटे स्पेशल छिंचिड़ा एटा गोटे माछ बेसर आज्ञा माछ बेसर एपटे हमर आलू बैगण भर्ता आलू सिंबराई अब देखो आलू पोटल तरकारी आलू पुटर ना आज्ञा आलू पोटल तरकारी एटा हूँ आमर मिक्स वेज स्पेशल मिक्स वेज एटा आमर गोटे दही सलाड मोबाइल देखा टमाटो धनिया पत्र सब पड़ी फिंगर चिप्स आलू कलर चिप्स मटन ओ भाई भाई पीस टी देखे मटन मीडियम पीस अच्छी आज्ञा ओहो बास्ना गोटे अलग प्रकार आस भाई आपण मटन देखा 5 पीस मटन दौचु आ गोटे पीस आलू दौचु भात मटन ओ भाई आपण मटन टा देखी पारे मटन हो भाई कैब खोलो खोलो बास्ना तो अलग प्रकार आसला आउ मटन जल भी पूरा बबालिया देखा जाऊँगी देखला पर ना पार्टी रु पानी आसी आउ कौन सब आइटम अच्छी हमर एपटा अछि मशरूम ये भाई सब प्रकार आइटम तैयार होची ना आज्ञा जा खोजिए ता मशरूम बेड आज्ञा मशरूम ना आज्ञा देखा जाए मोबाइल हाँ ये रेडी आ एपटे चना मसला ओ भाई चना मसला ठीक है रेडी पनीर मसला ना हाँ बड़ बड़ साइज पनीर आप रखी आलू आलू दियोनी आज्ञा खाली पनीर आज्ञा टोटल सोरिष बेसर पड़ुची ना ओनली खाली काजू रेडी होटल एड्रेस टा ठीक कहूँ आमर ये भुवनेश्वर असल ढाबा खारवा नगर यूनिट 3 ये होटल सबुदिन खोला अच्छी सबुदिन केतुटार आरंभ होची केतुटार शेष होची आमर लंच टाइम 11:30 रु आज्ञा 3:30 आज्ञा एटा लंच टाइम आमर डिनर टाइम होची 7टा रु 11टा फाइनाली मोर बर्तमान असली ढाबा रे मटन मिल आसीगला आपण मान तो सब फास्ट देखैली एटा अरुआ भात पाइबे तासले सालेड पाइबे पापड़ पाइबे आउ असली ढाबार स्पेशल मटन पाइबे आप मटन टा देखी पारे बास्ना ना अलग प्रकार आस मटन पीस टा मुझे देखेबी मीडियम पीस अच्छी पूरा सीना पीस सहित आलू देखिए बड़ साइज गोटे आलू पाइबे आ झोल कि पतला झोल अच्छी चलतु आ डेरी न करी ट्राए करिया अच्छा मैं लुण टी ऐड करिया साइज आलू आठ अधा चकुड़ा आलूटा भजा जाए फाट आलू भाजी मटन पकई
ତାକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଚକୁଡ଼ିବା, ଭଲସେ ଚକୁଡ଼ି ପାଗ କରିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଟିକେ ମଟନ ଝୋଳ ଟିକେ ଟିକେ ପତଳା ଅଛି। ତାପରେ ପାଗ କରିବା ହେଲା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ପାଇପ୍। ଭାଇ ମଟନ ଝୋଳଟା ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଝୋଳ ସିନା ପତଳା ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ବଢିଆ ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କରିବା ମଟନ। ପିସଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପିସଟା ଦେଖିଲା ପରେ ନା ପାଟିରୁ ପାଣି ଆସିବ। ଭାଇ ମଟନଟା ବହୁତ ବଢିଆ ସିଝିଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ସିଝିଛି। ତାପରେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ସାଲାଡ୍। କାକୁଡ଼ି, ଟମାଟୋ, ଗାଜର, ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇକି ସାଲାଡ୍ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟ୍ରାଏ କରିବା। ବଢିଆ ହେଇଛି। ତା ସହିତ ପାମ୍ପଡ଼ ପିସ୍ ପିସ୍ କରି କାଟିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଲା ପାମ୍ପଡ଼। ଆପଣମାନେ ମଟନ ଖାଉଛନ୍ତି ଯଦି ତା ସାଇଡରେ ସାଲାଡ୍ ଥିବ, ପାମ୍ପଡ଼ ଥିବ, ମଜା ଆସିଯିବ। ଆଉ କଣ ଦରକାର? ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ମଟନ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ। ମଟନଟା ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ସିଝିବା କଥା। ପୁରା ସଫ୍ଟ। ହୋଟେଲର ନାଁ ହେଲା ଅସଲି ଢାବା, କିନ୍ତୁ ମଟନ ପୁରା ଅସଲି, ଟେଷ୍ଟ ବି ଅସଲି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ୍ ପାଇବେ, ଚିକେନ, ମଟନ, ମାଛ, ଅଣ୍ଡା, ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ୍ ପାଇବେ, ଭେଜ୍, ନନଭେଜ୍, ଇଣ୍ଡିଆନ୍, ଚାଇନିଜ୍ ଆଇଟମ୍ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କର ହେଲା ସ୍ପେଶାଲ ହେଲା ମଟନ ଉପରେ ଆଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଡିମାଣ୍ଡ। ଝୋଳ ପତଳା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି। କହିବି ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖିବା ତ ଗୋଟେ ବୋବାଲିଆ ପିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ନଳି ପିସ୍। ପିସ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ନଳି ଦି ସାଇଡରେ ଯୋଉ
ମାଂସ ଲାଗିଥିଲା ତାକୁ ତ ଖାଇଲେ। ନଳି ପିସ୍ ଯଦି ଖାଉଛନ୍ତି ତାର ମେନ୍ ଆଇଟମ୍ ହେଲା ଏଇଟା। ଏ ଭିତରେ ଦେଖିବା ରସ ଅଛି, କଳା କଳା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ କରିବା କରି ଯଦି ଝୋଳ ସହିତ ଟିକେ ବଢ଼େଇ ଦେବେ ସୁଟକା ନେବେ। ଏ ଯେଉଁ ରସଟା ନା ଏଇଟା ହିଁ ମଜା। ପୁରା ଦେଖିବା ପୁରା ନଳିଟା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯିବ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ। ଖାଇବାର ଟେଷ୍ଟ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଖାଇବା ଭଲ ହଉ କି ଖରାପ ହଉ, ଖାଇବା କେଉଁଠି ବି ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି। ସରିଗଲା ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଣିକି ଖାଇପାରିବେ। ଆଣିକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଛି, ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି କହୁଥିବି, ଖାଇବା କେଉଁଠି ବି ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି। ଏଇଟା ମୋ ତରଫରୁ, ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଫାଇନାଲି ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସଲି ଢାବାରେ ଖାଇବା ହେଇଯାଇଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ମଟନ୍ ମିଲ୍। ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ମାତ୍ର 200 ଟଙ୍କା। 200 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ମଟନ୍ ପାଇବେ, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଅରୁଆ ଭାତ ପାଇବେ, ଆଉ ସାଲାଡ଼ ପାଇବେ, ପାମ୍ପଡ଼ ପାଇବେ, ମଟନ୍ ପାଇବେ। ମଟନ୍ର ପିସ୍ ଥିଲା 4 ପିସ୍ ମଟନ୍ ସହିତ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁ ପାଇବେ, ଆଉ ଝୋଳ ଟିକେ ପତଳା ଥିଲା। ଆଉ ଖାଇବାର ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ କହିବି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ସତରେ ମଟନ୍ ମୁଁ ଖାଇଲି, ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମଟନ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସିଝିଥିଲା, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ନା ସିନା ଅସଲି କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଅସଲି। ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ୍ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଢାବାରେ ସବୁଠୁ ସ୍ପେଶାଲ ହେଲା ମଟନ୍ ପାଇବେ। ମଟନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ତ ଖାଇଲି, ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯଦି ବି ମାର୍କ ହିସାବରେ କୁହାଯିବ ନା, ମୁଁ 10ରୁ 8 ଦେବି। ତା ସହିତ ସେ ହୋଟେଲର ଯେତିକି ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ସର୍ଭିସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ କୁହେ, ଖାଇବା ଆଉ ବ୍ୟବହାର ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଯଦି ଠିକ୍ ଥିବ ନା, ଲୋକମାନେ ଚୁମ୍ବକ ଭଳିଆ ଟାଣି ହେଇକି ଆସିବେ ହୋଟେଲକୁ ଖାଇବାକୁ। ସେ ହୋଟେଲରେ ଖାଇବା ଭଲ, ବ୍ୟବହାର ଭଲ, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସପୋର୍ଟ ମୋତେ ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇ ଦେଇଥିଲେ, ବହୁତ ସାରା ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇଭଳିଆ ଭଲ ପାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଭଳିଆ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋତେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନା, ମୋତେ ଫେସବୁକ୍ରେ ସେତିକି ଭଲ ପାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେତିକି ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମୋତେ ସେତିକି ଭଲ ପାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେତିକି ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ, ଦୁନିଆ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଫିଟ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ବିନ୍ଦାସ ରୁହନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।